اور آگے اسی طرح روزے کے چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منافذ بدن سے کوئی چیز اندر جائے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ منافذ بدن سے کوئی چیز دماغ تک پہنچے یا براہ راست پیٹ تک پہنچے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی چند صورتیں ہیں کہ منہ کے ذریعے کوئی چیز کھا پی لی، نگل لی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک اور آنکھ کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر چلی گئی تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ناک کے اندر مثال کے طور پہ بندہ وضو کر رہا تھا، پانی چڑھایا اور زیادہ کھینچ لیا جس سے پانی دماغ تک پہنچ گیا تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. احتیاط کرنی ہے اس کے اندر. وضو کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اگر کسی نے اتنا پانی کھینچا کہ پانی دماغ تک پہنچ گیا اس کے وضو کی حالت میں، وضو کرتے ہوئے روزے کی حالت میں، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسری چیز ہے آنکھ. پہلے کان اگر پردہ پھٹا ہوا ہے کان کا تو ایسی صورت کے اندر اگر کان سے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کان کا پردہ نہیں پھٹا ہوا، سلامت ہے، تو وہاں سے پانی دماغ تک پہنچ نہیں سکتا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن احتیاط اس کے اندر بھی ضروری ہے. اب ناک سے اگر کوئی چیز لے لی دماغ تک پہنچ کے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ میں دوا ڈالی تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ آنکھ کا روٹ یہ معدے تک جا رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے اکثر حضرات کہ جب دوا ڈالی جائے آنکھ میں تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے. پرانے جو لوگ تھے مسائل اس میں یہ تھے کہ سرما ڈالنے سے روزہ جو ہے یہ نہیں ٹوٹتا کہ وہ حضور کی سنت ہے، سرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ میں ڈالا ہے. لیکن اگر کوئی دوا ڈالنے کی آنکھ میں تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ انسان کو روزہ دار ہونا یاد ہو. اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، بولے سے کچھ کھا پی لیا، بولے سے آنکھ میں دوا ڈال دی، بولے سے ناک میں پانی چڑھا دیا کہ دماغ تک پہنچ گیا تو ایسی صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یاد ہو روزہ دار ہونا، کسی نے دکھا دیا، کلی کر رہا تھا، پانی حلق سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے کیا یا غرارہ کر رہا ہے تو پانی اتنا ڈالا کہ حلق سے نیچے چلا گیا پانی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا کسی نے دکھا دیا وضو کر رہا تھا، پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آگے ایک صورت ہے کہ خود پر غسل فرض کرنا. خود پر اگر غسل فرض کریں گے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ ازدواجی تعلق سے کرے یا کسی اور صورت میں اپنے اوپر غسل فرض کریں گے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اور مسئلہ اکثر پوچھنے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں. تو یاد رکھیے گا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جان بوجھ کر خود پر روزہ فرض جو ہے غسل فرض کریں گے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹے گا. اس کے علاوہ اگر سوئے ہوئے احتلام بھی ہو جاتا ہے یا کوئی اور صورت ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی منہ بھر کیا آئی اور کیا جان بوجھ کر کی، منہ میں انگل ڈال کے کی جس سے کیا الٹی اتنی آئی کہ منہ بھر گیا اس کا، اور جان بوجھ کر کی تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ اتنی کیا کہ جس کو روکنا ممکن نہ ہو اور جان بوجھ کر کی ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی یاد رکھیے گا کہ غسل فرض تھا
तो बंदा उठा इतने वक्त में कि 10 मिनट रह गए बाकी या 5 मिनट रहते हैं, अगर गुस्ल करता है तो सहरी का वक्त जा रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर उलमा फरमाते हैं कि गुस्ल के 3 फराइज हैं, 3 में से 2 फर्ज अदा करके खाना पीना कर ले और खाने पीने के बाद तीसरा फर्ज अदा कर ले। अब गुस्ल के 3 फराइज कौन कौन से हैं, ये मैंने डिटेल से बताए थे आपको, शायद बोल ना गए हूं आप। माशाअल्लाह, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग याद रखते हैं। गुस्ल के 3 फराइज हैं। पहला है कुल्ली करना, कि कुल्ली इस तरह की जाए कि पूरे मुंह के हर पुर्जे के अंदर पानी चला जाए। अगर किसी ने गोश्त खाया या पान की छालिया है या कोई भी सूरत है, अगर कोई चीज दांत में फंसी हुई है, पानी दांत के नीचे नहीं पहुंचता, तो ऐसी सूरत के अंदर कुल्ली नहीं होगी, गुस्ल नहीं होगा। यानी मुंह के पूरा जो हिस्सा है इसके हर और पुर्जे तक पानी का पहुंचाना ये फर्ज है। दूसरा यह है कि नाक में पानी डालना, नर्म हड्डी जो है यहां तक पानी पहुंच जाए। तो ये 2 फराइज आप अदा कर ले पहले, अगर गुस्ल फर्ज है और वक्त थोड़ा है तो कुली कर ले, नाक में पानी डाल ले और फिर सहरी करके सहरी के बाद गुस्ल कर सकते हैं। और इसी तरह इनहेलर लेने से जिन लोगों को ये दमा की बीमारी होती है वो ले रहे होते हैं एक इनहेलर, तो याद रखिएगा इनहेलर लेने से भी रोजा टूट जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर दवा होती है, दवा के कतरात होते हैं जो जा रहे होते हैं फेफड़ों तक। तो ऐसी सूरत के अंदर रोजा टूट जाएगा। और इसके अलावा जानबूझकर धुआं अंदर ले लिया तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर बाम किसी ने लगाई या कोई विक्स वगैरह लगाई है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर यह है कि एहतियातन रोजे की हालत में ये चीजें ना यूज की जाए। लेकिन अगर बीमारी है, कोई मजबूरी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानबूझकर धुआं अंदर लिया तो रोजा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी ने सिगरेट पिया तो सिगरेट पीने से रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, दूसरा सामने खड़ा है, इसे यहां से फूंक मारी, उसके अंदर चला गया दूसरे के अंदर, दूसरे का रोजा नहीं टूटेगा। जो बंदा खुद जानबूझ के अंदर ले रहा है उसका टूट जाएगा। लेकिन बाकी मिसाल दूसरा जो बंदा है पास बैठा है, अब सिगरेट का धुआं चल रहा है तो उसके अंदर सिगरेट के धुएं से साथ वाले का रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन सिगरेट पीने वाले का रोजा टूट जाएगा। इसी तरह इंजेक्शन लगाने से, ड्रिप लगाने से, इंसुलिन लगाने से रोजे का क्या हुक्म है, तो याद रखिएगा। अगर तो मैंने बताया कि 3 चीजें ऐसी हैं, 3 रूट्स हैं कि जिनसे मैदे या दिमाग तक कोई चीज पहुंचे उससे रोजा टूटेगा। इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटता, ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता, और इंजेक्शन लगाने से भी रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसलिए इंजेक्शन लगवाता है कि मुझे ताकत आ जाए, इसलिए ड्रिप लगा रहा है कि मुझे ताकत आ जाए, तो उलमा ने इससे मना फरमाया है कि महज ताकत के लिए ड्रिप लगवाना, इंजेक्शन लगवाना ये दुरुस्त नहीं है। अब शुगर का पेशेंट है तो इंसुलिन लगा सकते हैं आप रोजे की हालत में। वैसे अगर कोई बीमारी है, इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिप लगवाते हैं, तो रोजे की हालत में भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हर्ज ना हो, इतना वक्त गुजार सकते हैं कि रोजे के बाद आप लगवा सकें इजीली, तो आप बेहतर यह है कि इफ्तार के बाद लगाएं। लेकिन अगर बीमारी इस तरह की है कि उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं, तो फिर रोजे की हालत में भी इंजेक्शन, इंसुलिन, ड्रिप लगवा सकते हैं। एक और मसला ये देखने में आता है कि बाज लोग कहते हैं जी कि खून निकल आया जिस्म से तो रोजा टूट गया। तो जिस्म से खून निकलने से रोजा नहीं टूटेगा,
रोजे के टूटने के लिए यह है कि कोई चीज जिस्म के अंदर जाए और मैदे और दिमाग तक पहुंचे। अगर मैदे और दिमाग तक नहीं पहुंच रही कोई चीज, तो ऐसी सूरत के अंदर रोजा नहीं टूटेगा। और खून जिस्म से निकल रहा है, यह भी सवाल पूछा जाता है जी कि टेस्ट करवाना था, खून निकलवा सकते हैं कि नहीं? तो टेस्ट के लिए भी खून निकलवा सकते हैं। किसी को खून डोनेट करना हो तो डोनेट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटेगा। जिस्म से खून निकल गया, कल भी इस तरह एक डॉक्टर के साहब के पास था मैं, तो वहां पे एक लेडीज ने ये मसला पूछा कि मेरे जिस्म से खून निकल गया तो रोजा टूट गया, मैं तोड़ सकती हूँ कि नहीं? मैंने कहा टूटा कैसे बताएं? तो वो कह रही थी कि मेरे जिस्म से खून निकल गया। तो याद रखिएगा, जिस्म से खून निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। एक सूरत है खून की सूरत में, अगर इंसान के मुंह से खून निकला, मसूड़ों से खून निकला और खून हलक के अंदर चला गया, हलक में खून का जायका भी महसूस हुआ, तो ऐसी सूरत के अंदर रोजा टूट जाएगा। लेकिन खून इतना निकला थोड़ा सा कि थूक में गालिब नहीं था, थोड़ा खून था, तो ऐसी सूरत के अंदर रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून गालिब है, हलक में जायका भी महसूस होता है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। ये थी चंद सूरतें। दुआ है मालिक कायनात से मेरा मालिक हम सबको सही मानों में दीन मतीन को समझने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।